راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራት አድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎ ፈለማ ቀንደር እስታቱም ንመሐከሚ ጉዳት ኩናትን መምላስ ተመዛበልትን ዝውዕል ልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልምሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ አፍሊጡ ኣብ ሰሙን ሕማማት ዕለተ ሶኒ ፈላሚት መዓልቲ ኮይና መርገም በለስ ተባሂላ ትጽዋዕ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ድማ ኣብ ዜና ሰዓት ሓደ ካብ እንድህሶም ጉዳያትና እዩ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ውሽጢ ዝተዋሃባ ግዜ ገደብ ንመስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ እንተዘይኸፊታ ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳድን ኤሌክትሪክን ከቢድ ዕንወት ክትፍጽም ምዃና ተገሊጸሎ እዚ ድማ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ዜና ሰዓት ሓደ ካብ ዝድህሰሱ ጉዳያትና እዮም ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ኢሉ እውን ስፖርታዊ ጸብጻባት ናይ ወጻኢ ጸብጻባት ኣካቲትና ኣለና ኢየሩሳሌም ገብረመድህን እናመራሕዎ ሓቢረኩም ክጸንሕ ምስ ተረኛ ቴክኒሻል ፈለማ ሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ ናባኹም ክቐርብ አካላት ጸጥታ ምስ ማሕበረሰባዊ ፎረምን ነበርቲታ ከተማን በምትሕባር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንዝረአ ስጋት ጸጥታ ሙሉእ ብምሉእ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ኣለዉ ውሕስ ጸጥታ ከተማ በውዳበታት ህዝቢ ረጋገጽ ብዝብል ዋዕላ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ እናተኻይደ እዩ ዝርከብ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ከም ዝበልዎ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ንምስላጥን ሕብረተሰብ በሰላም ኣትዩ በሰላም ክወፅን ግደ ጸጥታ አካላትን ማሕበረሰብ ፎረምን ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎን ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑ ጽቡቓት ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ነበርቲ ከተማ ኣብ ጎኒ ጸጥታ አካላት ኮይኖም ድጋፍ ክገብሩ ክሕግዙ ከም ዝግባእ እውን ተሓሳሲቦም እዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ በሪሁ ግደይ ኣብዚ 9 ወርሒ ዝተሰርሑ ዝቐረቡ ከም ዝበልዎ ሎም ዓመት ካብ መንግስታዊ ዓበይቲ በዓላትን ሃይማኖታዊ በዓላትን ዝለዓለ ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐሎም ስለ ዝመጹ ኩሎም ብዘይ ዝኾነ ናይ ጸገም ጸጥታ ብሰላማዊ መንገዲ ምሕላፍ ዝገለጹ ሕዙን አካላት ጸጥታ ብህዝቢ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ምስ ማሕበረሰባዊ ፎረም ከምኡውን ምስ ነበርቲ ከተማ ብሓባር ኣብ ከተማ ዝረኣዩ ስጋት ጸጥታ መሊኡ ንምቕራፍ ብዝለዓለ ምርብራብ ከም ዝሰርሑ መረዲኦም ዘለዎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ብግዲኦም ከም ዝበልዎ ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑን ዝተመዝገቡን ስራሕቲ ጸጥታ ጽቡቓት ኮይኖም ሕዙን መሊኦም ንኽቕረፉ ውዳበታት ብምጥንኻርን በብእዋኑ ምግምጋምን ከም ዘድሉ ስልቶም እናቀየሩ ገበን ዝፍጽሙ ዘለው ወገናት እውን ስርዓት ክሕዙን በትኹረት ምስራሕ ከም ዘድልዮም ኣገንዚቦም ዘለው እንትንቅጽል ድማ በብብርኩ ዘሎ መራርሓን ማሕበረሰብን መምሃራን ማህያ ብዘይ ምኽፋሎም ንዝገጠሞም ዘሎ ጸገም ተረዲዩ ኣብ መፍትሒ ጸገም ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮት ድልውነትን ተግባራዊ ምንቅስቓሳትን ኣጠናኺሩ ንኽቕጽል ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ጸውዐሎም መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክልእኾ ዝግባእ መጠን በጀት ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ብምኽልካሉ ማህያ መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ግዜኡ ሓልዩ ክኽፈል ኣይትኽኣልን ኢሉ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቢሮ ክልከላ በጀት ፌደራል ምንባብሮ መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ኣብ ልዕልቲ ዝነበሮም ጸገም ተወሳኺ ጸገም ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ድማ ናይ ወርሒ ለካቲት ናይ ብዙሓት ወረዳታት ካብ ተቐድሚ ሕዚ ዝደንጎ ዝነበረ ልዕሊ ብምጽንሑ መምሃራን ኣመራርሓ ትምህርትን ማህያ ከም ዘይተኸፈሎም እዮም ገሊጾም ኣብ ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ መምሃራን ጸገሞም ጸይሮም ማሕበረሰብ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ዝከኣሎ ዋላ እንተኾነ ማህያ ብግዚኡ ብዘይ ምኽፋሉ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ቁጥርን ዘይነዓቕ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ መምሃራን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኸይዶም ከምህሩ ብዘይ ምኽኣሎም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምቁራጽ ከም ዘሎ እዩ መግለጺ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚና ናብ ሓደ ብዝርዝር ንሰምዖ ጉዳይና ክንሰግር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ዘለዉ ክልከላታት ብዘላቕነት ክሳብ ዝፍትሑን ዝተወረረ ግዛታዊ መሬት ክሳብ ዝምለስን ዝወሃቦም ህዝባዊ ልእኽቶ ብብቕዓትን ምፍጻም ኣብ ዘኽእል ቁመና ከም ዝርከቡ ኣባላትን ኣመራርሓን ኣርምስሳ ሰራዊት ትግራይ ረጋጊጾምሎም ንጉስ ኣማረ ዝተናዲወሎ እያሱ በርሀ ከቕርቦ እዩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዝተፈላለዩ ክልከላታት ብምግባር ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ከም ዘሎ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርምስሳ ይገልጹ። መሬትናን ህዝብናን ኣይተመለሰን ማለት
ኣይተመለሰን ካብኡ ዝገደደ ዕብይ ዝበዘለ ፀገም እዩ ዘሎ ተውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ከም ዘይብሉ እዩ ማለት ለዚ ኢትዮጵያ ይኹን ለዚ ትግራይ ይኹን ሰላም ወሳኒ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሰላም ስራሕ ስለ ነገር ስለ ዘየለ ውዕል ፕሪቶሪያ አድላይ እዩ ነይሩ ነገር ግን ከምቱ ዝገመትናዮ ኮይኑ ይረኸብናየ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝወሰድዎ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ዘለው ክልከላታት ንምፍንጻሕን ዝተወረረ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ንምምላስን ህዝብን መንግስትን ዝህብዎም ልእኽቶ ብብቕዓት ንምውፃእ እኹል ዓቕሚ ፈጢሩሎም ምህላው ወሲኾም ይገልጹ ንሕና ከዓ ብቲ ዘለና ህዝብና ክምንከር መሬትና ክምለስ ኣብ ዘለዎ ሰዓት ኣብ ናይ ሰላም ወረዳ ምድላዋት ዝበሃል ያው ድልዋት ኢና ተኽሲ ጠጠው ኢሉ እምበር تو صالحتاوي جنوسايد تطوي ولا زلا حزون مجمريا حريانا سلام እዩ سلام زي مص تخوينو كوم زحزي دقيننا زلا حدغا زقصل تخوينو زونا ناب حرانا نموصا دلولنتنا دالينا نز غطمنا لوخ ام مسمر خوينا انا نتاو زلنا عقبان عصوانينا نينا مالتي هذه نداد يله ترانسبورتن كويريني يله حزبنا بسقاي يركب حزب مالتي منن بقى عقل صيو ويني حزبنا كم ارمسوسا بقى دلواتينا ካብ ኣመራርሓ እታ ኣርሚ ሓደ ዝኾነ ተገዳላይ ማሙ ኣማረ ተመዛበልቲ ውሕስናኦም ተሓልዩን ኣብ መረበቶም ንኽምለሱን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርግጋጽን ድልዋት ኢና ይብል ሓድነትና ኣጠናኺርና በብግዚኡ ብዝወፁ ካብ ላዕሊ ይኹን ካብ ኣርምና ዓለማዊ ሃገራዊ ክልላዊ ጉዳያት በብግዚኡ እናተማጥና ኣቕመና ግንዛቤና ሰራዊትና ክንፈጥር ክኢልና ኢና ዋና ኣዛዚ ኣርሚ ስሳ ተገዳላይ ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽንተት ንምድሓን ዝተገበረ ረዚን መኸተ ኣባላትን ኣመራርሓን እታ ኣሃዱ ንዘርአይዎ ትብዓት ብምንኣድ ንቐጻሊ ንዝወሃብ ልኡኽ ብዓወት ንምኽንባት ዝተዋሃበ ስልጠና ዓብዪ ትርጉም ዝወሃቦ ምዃኑ የረድእ ህዝብና ገና ይተመለሰን ክምለስ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ሃብታትና ሓደ ንስኻትኩም ኢኹም ንሕና እውን መራሕትኹምኩም ኢና ህዝብና እውን ይጽበየና እዩ ዘሎ ትናይ ደጀን ስራሕታትና ንሱን ማሊና ማእኸል ናይ ህዝብና ምምላስን መሬትና ናይ ምምላስን ስራሕታት ንስኹም ይኹም ታባኹም ንላዕሊ ተመክሮን ብቕዓትን ዘለዎ ሓይሊ የለን እቶም ኣባላት ሰራዊት ህዝብና ካብ ጥፋት ክነድሕኒና ክልከላታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኢና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበርን ህዝብና ናብ መረበቱን ክምለስን ክንቃለስ ኢና ዝብሉን ካልኦት 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ መድረኾም ዛዚሞም حزون حبريتنا يقصل له خبركم مدمستي راديو تግራይ ናብ ሓደ ሓበሬታ ከስግረኩም ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ማሕበር ዓጋመ ዝለኣኸወ ልዕሊ 800,000 ቅርሺ ንተመዛበልቲ ወገናት መውዕለ ወደ ዓመት ፋሲካ ብሓገዝ ተኸፋፊሉ መተሓባበሪን ተሓገዝ ኪዳነ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝበልዎ ካብ መንጎት ዝተላኸ ሓገዝ ገንዘብ ውስን መጠን ዘለዎ ኤርትራውያን ዘውፅዎ ከም ዘሎን بمملخات تحجز إن 270 تمزابلتي نوس وقف 3,000 قرش تخفافيل كم زلهم زردوم التحباري قدام محبراوي كتما عدقرات ايت اسملاش حدوش ابتي مهاب حجز ترخيبهم كم زبلو دما اب كتما عدقراتن كبابيون لعلي 50,000 وقنات تمزابلتي كم زلون زوم تمزابلتي كسابنا مربتهم زملسو بقطالي كدقفو كم زلون بمحبار ندقفو هابت دما امسكينهم ካብ መንጎ ደገፍ ዝተገብረሎም ተመዛበልቲ ከም ዝበልዎ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ንኸቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ተቃሊዖም ከም ዘለው ብምግላጽ ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወጻኢ ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝህብዎ ዘለው ቀጻልነት ክህልዎን ድሕሪ ተመሳሳሊ ሰናይ ተግባር ካልኦትን ከጠናኺሮም ክቕጽሉ እዮም ሚዒዶም ዘለዎም እንተንቀጽል ሆስፒታል አይደር አባዶ ብዙሃን محبحب حمانا امرون ዝርከቡ ወገናት ነጻ ሕክምናው ምርመራ ሂቦሎ ሆስፒታል አይደር ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣብ ዝርከቡ አባዶ ብዙሃን محبحب حماን امرون ዝርከቡ ወገናት እዮም ነጻ ሕክምናው ምርመራ ሓገዝ ዝገበሩ ኣብ ሆስፒታል አይደር ተሓባባሪት ነርስ ሲስተር ኤደን ካሳው ከም ዝበልኦ ድማ ንግዚኡ ኣብ ኮንኹም ምዃንን ብምግላጽ ወሰን ሓገዝ ማልቱን 6 ዊልቸር 14 ندكانستيو زخون موديس كاب حبر السب استرخبو كداونتي برعسر تشح كمدما كاب حمام سنة أمروب توسخي أب زوره مرمراتات تقدم عيني
حمام شكور HIV مويا وحاجز نمهاب سو مويا قلقالوت كم زهوونين قليتان نابه حدا بزرزر نسمعو قدين كنساقر منقست إثيوبيا قبل على تقرأ زنبروم كل كالاتات نمبده لعلى زخوان أوان حدا تقارو متنخار وساني يكبلو بس تلفزيون تقرأي تانحيت زنبروم دياسبورا تقرأي قليتهم تقرأي أبزوان عامتات وديبات أقاتات زمأخلة كل مدى عرسم ركوسا أكتب أنا خير كم زقباون تسوي عملهم فساعتين قبل عزكي توسخ الله መንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ክልከላ ኾነ ተባሂሉ ንትግበራ ስምዕ ፕሪቶሪያን ምምላስ መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይን ንጎኒ ዝገደፈ እዩ ክብሉ ብፍሉይ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝነበሮም ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝቕመጡ ዲያስፖራ ተጋሩ ገሊጾም ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣትያ ዘላ ማለት ነዳዲ ዘይኣትወሉ መማራን ደሞዝ ዘይረኽብሉ ካብ ባንኪ ገንዘብካ ክትውፅእ ኣውቲኻ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእለሉ ኩነታት እኒ ኩነታትስ ኮነ ኢልካ ትግራይ ንምድኻም ኣዳኺምካ تقرأي إيدون خير مقباريو أبكندي أب كان عنا استمركوس هذه جود ويل زولو سمعنا ثيكون استقلال لا مدنا قوي سو تقرأي أب تنتقلت على هواهو إذا بها زي خير موداتها زي ولو بوليتيكا وشرح خم تركب يردنا تقرأي حزقات موازل لتسقم كتبده انتخوينا عقمتاتا كتودبن سقاتاتا زما أخلي كل مدى عرس مركوسا أكتت انكرن كم زقباون اتوم دياسبورا تقارو يردوهم تنولوجي ايكونومي وندي كابل كنقور لنا تمرتي نايو علنا ميلا خلولو ناب تكنولوجي ناب معول مسارح زقير كون خلالو أب كالوونكم كلهم مسرتاو زبهالو عقمتات ناب معول عقم زفتر كونتات كخدو لبزخل منقدي كسرح له بخانات الوركي نا فدرال نخرس احنا ندخلنا لما نحنبر من حيثنا لما نحنبر ممارن جندس يروم كمبور يخلو خناتات بيتمرت زعصون خنات بحاتيرو بسلامه ومن قدي كل نقدر نبوتو خمس ملس تقراي ناو نور كم تملس سب تسفات راح يخناس طلعوا زخونه امنتونا لنا حبيبنا نكالس تقراي نور كتملس اللوا كونتات تግራይ ከም ትሕዝ ዘለዎ ኮይኑ ክቅጽለ ይኽእልን ዝበሉ እቶም ዲያስፖራ ተጋሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ በሙልእነት ክትግበርን መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይ ክምለሱን ልዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር ወሳኒ መዋጽኦ ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣብ ተስፋ ሰዓነ ኣብ ሰሎሎ ዝነብር ህዝቢ ክገብሩና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ፍትሒ ማለት ንኹሉ ዘማእኸለይ ናይ ሓደ ውድብ ናይ ሓደ ትካል ስራሕ ይኩን ናይ ኩላህና ሶቲ أبزي يتحدث ون وسان زخو أفتم مسرتاوي ذبحالو باتاناي حدا محبر سبمان نحنا ما بفلاي قبل علينا زلو تسأو جيفس لزخونا أبزون قدات اليوم قدات فتحن سلامن قدات سواء مسلاتن حقا من كساو مسلاتن بحدا نسرح لنا أو روحة تقراي حزب تقراي مكرا يزلو حزب تقراي كم مكرا وسيو نام نور ملسلو تقراي نام نبرتو تملسلو ونتات كندللنا عبدالقنا وشتن حدنتنا التناخيرنا حزون الكالس كابز حليفون كم تقاروم حدنا تزب زبرخ خلهم سرعتتات بمنص الرابحة تقراي تقانيوم كخد مقبار كم زاد اللون اتوم دياسبورا تقارو اسميروم لهم أب صمنا حمامات على تسوني فلاميت معلتي خوينا مرقم بلس تبايلات صواع انت تخون ترقم مخان تاين موبايل زبل متحفتن أبوتاتن أمنتن توكيسو إياسو برها بخمس السعبة واردين له أدميتنا الملس كاب صباح وسانا كساب درو تنساي زلو سمن حمامات تبايلو يصواع ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን كما ዝገልጽዎ ሰሙነ ሕማማት ማለት ሰሙነ መከራ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕንነት ወዲ ሰብ ክብል ዝተቀበሎም ስፍርን ቁጥርን ዘይብሎም መግረፍታትን ስቃያትን ብፍሉይ ዝዝከረሉ መከራን ሞትን ገደብ ዘይብሉ ፍቅርን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕሰበሉ ቅዱስ ሰሙን እዩ ይብሉ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዘለዋ ዕለታት ንናይ በዓልን ትርጉምን መጸውዕን ኣለወን ዕለተ ሰኒ መርገም በለስ ተባሂላ ትጽዋዕ ዕለተ ሆሳና ብዓበይትን ኣናእሽትን እናተመስገነ بخبري ناب كتما إيرساليم زاتو إيسوس كريستوس كابتا كتما وطيو ناب بيتانيا كيدو حدرا نقوه نابتا كتما انت ملس تمام انتخونا قوصلي ترحمبر حانتي فربلا زير كبلا بلس دقين كباخيني حوارو فر أير رخبلا اتا دما شعو نقصت
ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ፍታሕ ትርጉም እቲ ቆልቋል ባሕሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣሻኽ ተኽሊ ዘይኮነስ ንፍረ ሳገላ ወይ ዳዕሮ ዝመስል ዝብላዕ ፍረ ዘለዎ ብቆጽሊ ዝማዕረገ ተኽሊ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህር እንተሎ ብዝተፈላለዩ መንገድታት የምህር ስለ ዝነበረ በታ በለስ ኣቢሉ ክሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ኣሎ። እቲ ቆጽሊ ዘለዎ ግን ከዓ ፍረ ዘይብሉ ኦም በለስ ምልክት ምስሉይነትን መኻንነትን ኮይኑ ብደጊኦም ክረኣዩ እንተለዉ ንሃይማኖታዊ ልምድታት ዝጸንዑ ግን ሓቀኛ እምነትን ሰናይ ግብርን ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ወይ ማሕበረሰብ ዝውክል ከመ ዝኾነ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ይረዱ። ኣብዚ ሰሙን እዚ መስቀል ምስላምን ስርዓተ ፍትሓት ምፍጻምን ክልኩል እዩ። ሰብ እንተሞይቱ እውን ስርዓተ ፍትሓት ኣይፍጸመሉን። መምህር ሙሴ ሃይሉ እውን ብዛዕባ ሰሙን ሕማማት ከምዚ ይብሉ። ሰሙን ሕማማት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በብመዓልቱ ናይ ባዕሉ ታሪካት ተሃለዉ ሰሙን እዚ ግን ያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቕለት ናይ መጨረሻ ፍጻሜ ኣብቲ መዋዕለ ስጋዊኡ ዝነበሮ ናይ ፍጻሜው ወይ የተፈጸመ ኩሉ ኢሉ መጨረሻውን ከም ዝነግረና እዚ መዓልታት እዚዩ ነናይ ባዕልቱ ይኹን ዳ እምበር ያው ሰሙን ሕማማት ጎይታ ኢየሱስ ንኽስቀል ተዘጋጀወሉ ሰዓት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ዕለተ ሰኒ መፈለሚ ሰሙን ሕማማት ኮይና በዛዕለ ዝተፈጸመ ታሪኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 10 ክሳብ ቁጽሪ 19 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብል። ንጉሆ ናብታ ከተማ እንትምለስ ጠመየ። እንተኾነ ቆጽሊ ጥራሕ እምበር ሓንቲ ፍረ በለስ ዘይርከበላ ኦም በለስ ደጊን ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸበላ። እታ ኦም ድማ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት። ኣብዚ ጠመየ ዝተባሃለ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ይረዳና። እቲ ምስጢር ብበለስ ተገለጸ እስራኤላውያን እዮም። ልክዕ ኣብታ በለስ ፍረ ከመ ዝሰኣነ ኣብቶም እስራኤላውያን እውን እምነት ሃይማኖት ስለ ዝሰኣነሎም ከም ዝረገሞም እዩ ዝገልጸልና። እዚ እውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሜቱ ናይ እንጀራ ዘይኮነ ስነ ምግባር ቅንዕና ተኣማንነትን ፍቕርን ብሓፈሻ ሃይማኖትን ስነ ምግባርን ካብ እስራኤላውያን ምስኣኑ እዩ ዝገልጽ። በለስ ዝተባሃለት ተምሳሌት ሓጢኣት እያ። በለስ ብሓጢኣት ዝተመሰለት ድማ ብሰለስተ ምኽንያታት እያ። ቀዳማይ ኣዳም ካብ ገነት ክወፅእ ምኽንያት ዝኾነት ዕፀ በለስ እያ። ካልኣይ ቆጽሊ በለስ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ መንገዲ ሓጢኣት እውን ሰፊሕን መወዳእታው ግና ጥፍኣት እዩ ንምባል እዩ። ሳልሳይ በለስ ክትበልዓ ከለኻ ጥዕምቲ ጸኒሓ ግና ትመረር። ሓጢኣት እውን ክትፍጽሞ ከለኻ ስምዒት የርዊ ደስ እውን ይብል። መወዳእታው ግና ሙትን መከራን ዘለዎ መሪር እዩ ዝብሉ ምኽንያታት ኣለዎ። ሰኒ ናይ ባዕላ ታሪክ ኣለዋ። እሱ እውን እቲ መጀመርያ ያው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ብዙሕ ዝንገረሉ ናይ በለስ ዝተረጉመትሉ ኢሎም ሊቃውንቲ እዮም ዝብልዋ እታ ቅጠል ጥራሕ ሒዛ ዝተረኸበት ናይ በለስ ምድራቕ እዩ ዘርእየና ኣብቲ ሰኒ ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝበ ክርስቲያን ካብ ዘርኣውነትን ክፍኣትን ሓሳባት ስጋን ዓለምን ንኽነጽህ ዘምሃረላ መዓልቲ እያ። ሓላፊ ስለያ ኢራን በመጥቃዕቲ እስራኤላን ኣሜሪካን ተቃትሉሎም። እስላማዊ ሓለዋ ሱራ ኢራን ሓላፊ ስለያት ሃገር ከም ዝተቀተለውን እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እቲ ብማዕኸናት ዜና ኢራን ዝተዋሃበ መግለጺ ማጂድ ኻድሚ ሎሚ ንግሆ ከም ዝተቀተለ ዝተገለጸ ኮይኑ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ተሓተቲ እናተገበረ እዩ ዝርከብ። ብዛዕባ ዝቕትለት ዝተሓተተ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ጸብጻብ ክንሪኦ ኢና ዝብል ምላሽ ሂቡ። ኻድሚ ነቲ ኣብ 15 ሰነ 2025 ዝተወልዐ ን12 መዓልታት ጸንሐ ኩናት ብእስራኤል ዝተቐንጸለ ማሕመድ ኻዝሚ ተኪኡ እዩ ኣብዚ ሓላፍነት እዚ ደይቡ ነይሩ። ኻድሚ ኣብቲ እዋን ኣብ መላእ ኢራን ዝተረኣየ ተቃውሞታት ኣሃዱ ሳይበር ውግእን ስለያ እስራኤልን ሓዊሱ ልዕሊ 10 ትካላት ጸላይ ተራከም ዝነበሮ ገሊጾሎም። መሰረት ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ኣብ ጥሪ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ብውሕዱ 7,000 ሰባት ሞይቶም ከም ዝተቐተሉ ድማ ተገሊጾሎም። እንትንቅጽል ሕዝውን ዜና ወጻኢ ኢና ናባኹም ክነቐርብ ኣሜሪካን ኢራንን 45 መዓልታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ተስማዕሚዐን ኣለዋ። ተደራደርቲ ኣሜሪካን ኢራንን 45 መዓልቲ ጸንሕ ተኹሲ ንምቁራጽ እውን ዘተ ይካይዳ ከም ዘለዋ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂዲ ቫንስ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራጋንችን፣ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒርን ተሳተፍቲ እናኾኑ ከም ዝርከቡ እዩ ተገሊጹ። ብኣደራዳርነት ፓኪስታን እናተኻየደ ኣብ ዘሎ ዘተ ን45 መዓልታት ጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንምብጻሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኩናት ብዘላቒ ምፍታሕ ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ደው ምባል ብፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝቐመጦ ናይ ግዜ ገደብ ክዛዘም ከም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ኣሜሪካ ንሲቪል መሰረተ ልምዓት መጥቃዕቲ ከይትፍጽም ከምኡውን
ኢራን ኣብ ወሽመጥ ጎልፍ ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ማይን ሕነክ ትፈዲ ዝሓሰበቶ መደብ ዘተኮረ ዘተነት ተኻይደ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንተይወፃና ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ውሽጢ ዝተዋሃባ ግዜ ገደብ ንመስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ እንተዘይከፊታ ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳድን ኤሌክትሪክን ተሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍጽም ይክብል ይተሓንዩ ዘሎም ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ዲፕሎማሲ እምበር ሓይሊ ምጥቃም ግቡእ ኣይኮነን ዝበሉ ተንተንቲ ብወገኖም ምዕናው ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ድማ ኣንጻር ዓለም ለኸ ሕግን ገበን ኩናትን ብምባል ንስጉምትታት ቶም ፕሬዚዳንት ይነቕፈሉ ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ሰናደቱ ጸብጸበሉ ተኸታቲልና ንመለስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባልታ ኣብ ኢራን ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ውጋ ኣሜሪካ ንምድሓን ዝተኻይደ ስርሒት ብዓወት ምዝዛሙ ድሕሪ ምግላጾም ኢራን ኣብ ዝተዋሃባ ግዜ ገደብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይከፊታ ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳድን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኢሉ እውን ዓበይቲ ድልድላት እታ ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍጸም ይክብሉ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ተሓንዮም According to his latest post on Truth Social, now US President Donald Trump has given Iran shifting deadlines to reopen the Strait of Hormuz to bomb power plants and bridges. U.S. President Donald Trump has renewed threats to strike key Iranian civilian targets in an obscenity-ridden post on his Truth Social network. ጉዳይ መኽፋት ወሽመጥ ሆርሙዝ ብዲፕሎማሲ ክኸውን ይግባእ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ቅቡልነት የብሉን ዝብሉ ኣብ ዙርያ ዝጉዳይ መብርህ ክህቡ አልጀዚራ ዝዓደሞም ተንተንቲ ብወገኖም ስጉምትታት ፕሬዚደንት ትራምፕ አንጻር ዓለም ለኽ ሕግን ብገበን ኩናት ዘሕትቱን እዮም ይብሉ Donald Trump has threatened war crimes. ዶናልድ ትራምፕ ሲቪላዊ መሰረት ልምዓት ከም ዝዕኑ ብምግላጽ ገበን ኩናት ንምፍጻም እዮም ዘፈራርሑ ዘለዉ እዚ ድማ ምልክት ተስፋ መቑራጽን ዓቕሊ ጽበትን እዩ ኢለ ይሓስብ It is a sign of frustration and it is a sign I think of desperation. እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ዝተጠቐሙሎም ጸያፍ ቃላት ብስለት ኣየመላኽቱን ዝበሉ ABC ኒውስ ዘቕረቦም ተንተንቲ ብግዲኦም ከምዚ ዓይነት ስነ ምግባራዊ ተግባር ኣብ ታሪኽ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ፈላሚ ከይኮነ ይተርፍን ብምባል ኣብ ምንቃፍ ይርከቡ No American president has ever done a public posting or delivered a set of comments like this. ዝኾነ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ለጢፉ ወይን ህዝቢ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣይፈልጥን ህዝባዊ መሰረተ ልምዓት ክዕኒሉ ዝተሓነየ እውን ዘሎ ኣይመስለንን መሕፈር እዩ It's shameful. ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ጥራሕ 15 መራኸብ ንግዲ ብፍቓድ ኢራን ብወሽመጥ ሆርሙዝ ከም ዝሓለፋ ዝጸብጸበ BBC ንኣሜሪካን ኢራንን ኢሉ እውን ኣብ ጎነን ዝተሰለፈ ሃገራት ግን ዕጹው ኮይኑ ክቕጽል ይክብሉ ሰበስልጣን ኢራን ምዝራቦም ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ መሰረተ ልምዓት ኢራን መጥቃዕትን ተፈጺማ ድማ ዘይተጸበየቶ ዓጸፋዊ ምላሽ ከጋጥማ ይክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ዓባስ አራግቺ መጠንቀቕታ ምሃቦም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ ካልኣይ ወርሑ ረጊጹ ብዘሎ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲታት ድልድላትን መፈልፈሊ ሓይልን ዝኣመሳሰሉ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታት ዕላማ ከም ዝተገበሩን ገሊኦም ምስ ወተሃደራዊ ስርሒታት ብዝተተሓዘ ገሊኦም ድማ ብኣጋጣሚ ከም ዝተጠቕዑን ድማ ጸብጻባት የመልክቱ ዜና ሰዓት ሓደ ይኹም ብቐጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ሕዝውን ዜናታትና ቀጸልትዮም ከምቲ ቀድሚልና ዝተኸታተልናዮ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዝተዋሃቦ ግዜ ገደብ መስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ ተዘይከፊቱ ከቢድ መጠንቀቕታ ወይ መጥቃዕቲ ክፍጽም ምዃኑ ዝገለጸሉ ኩነታት ኣሎ ንምዃኑ ወሽመጥ ሆርሙዝ እንታይ እዩ ፍልይ ዘብሎ ዝብል እንተንርኢ ኣለና ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ወሰንቲ ማያዊ መስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ ሓደ ኮይኑ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብፍሉይ ዝፈልየ ቀንዲ ረብሓታት ድማ ናይ ነዳዲ ወይ ድማ ኣብ እዚ ወሽመጥ ንዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ዝዓበየ ወሳኒ መስመር እዩ ኣብ መዓልቲ ድማ ካብ 20 ክሳብ 21 ሚልዮን በርሚል ዝኸውን ነዳዲ ካብቲ ብባሕሪ ዝጓዓዝ ነዳዲ ዓለም 30 ሚእታዊ በዚ መስመር እዚ ዝሓልፍ እቶም ዓበይቲ ፍሬት ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ኢራቅ እምሬት ኩዌትን ቃጣርን ነዳዲ ናብ ዓለም ዘከፋፍላሉ ቀንዲ በሪ ምዃኑ ድማ ዝግለጽ ስትራቴጂካዊ መልክዓ ምድሪ አቀማምጡ እንተንርኢ ድማ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንፋሪስ ባሕሪ ፐርሺያን ጎልፍ ምስ ወሽመጥ ጎልፍ ኦፍ ኦማን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ጸቢ መተሓላለፊ እውን እዩ እቲ መተሓላለፊ ኣብ ጸበሉ ቦታ 33 ኪሎ ሜትር ጥራይ እዩ እዚ ማለት ዝኾነ ሓይሊ ነዚ በሪ እንተዓጺዎ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ብናህሪ ክውስኽን ቁጠባ ዓለም ክናወጽን ይኽእል እዩ
بزيك ندادي وشمط هرموز ننقدي فساسي تفتراو غاز وسان ونيم قطر حنتي كابتن عبيتي افريت غاز عالم درجه كله غازا بزي وشمط ابيلايا ناب اسيان اوروبان اتلخو اذا خبابي بسنكي زلو قطبا وروحه عبيت حيلتات عالم كمني امريكا تشاينا روسيان فولي قولحتا زهبو بوتايم اب منغو هاجرات عربن ايرانن زلو بوليتيكاو مسحاب نتي وشمط المقوصار وي وحسنته المحلاو زغبر منقسقاس نبوليتيكا ماخلاي مبراون يوسنويم بحطيرو كالوت كبابتات كاب مترب سويز وي باناما نناي نقدي مقعازيا قلل منقدي كفدون كلو وشمط هرموز كن نصعات انرجي عالم بهيوت زصنح نايموتن هيوتن مسمر مخواني زغلص نتنقصل ناب حدا حبريتا يكسكركم سراويت اسرائيل نتحت قرصي ايران نمعناو استوهابو حدش تلخو تزازو كتكبر كمز جمر ايو تغليصو زلو منستر مكلخل اب زوطو مغلطي تي علاما زخونه تكال فرق فرات بيترو كيميكال ايران زوكل مخانيو تقيسو سراويت اسرائيل حزي اب لعلتي اب كبابي اسالويا زركب عبي تكال بيترو كيميكال حيال متقعتي اكايدلو كبليوت اسرائيل كاز استبحال منستر حبيرو زلو اب زحلفه سمونون اب كالي زركب تمساسال تكال علامه متقعت اسرائيل كم زخونه كاز تقيسلو اتي اندستري قندي منجي اتاو حيلتات حلوا اسلاماوي سورا يكبلون خصيصيوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مرحت ايران ناب مصابو هرموز مخفات زركبو سممع كمطون تزيكيلمون لمدبرات صعات تهاجر نمعناو حدش وتهدراو سرحتات ككايد مخانو دحر متنقاقيو زين سيبيلاوي تكالات علاما زغبر متقعتي اسرائيل زفصم زلوم سمزي ايران اتي متقعتي زوردو غداتا بمغمغام كم زلوون حبيروم يم تتكال زي تصاري ندادن بحراو غازن تطقيمم كم دخون قوماتاتن زبالو تستفلالي نغرات مسرح زغلغل قربات زفري مخانمون زفلاتيو ازيلنا نبه تግራይ ملس نبلمو حدا بزرزر كابن سمع غداينا نباخم كنقرب نمحكمي غدات كيناتن مملاس تمزابلتن زوعل للي 30 مليون بر نبكاب تلمحيزو يسرح كم زلو بيت صحفت لمعات اتوت كفله كتما حاولتي افليطلو شويت كديو السناديو بمسارة جزء من محدار تجراي زجورة صوعية نمحكمي قدعات تجرلتن مملاسة تمزالتن زوع الجنزب يخفلو كم زلو زت وكسنا يوم نقعدك في لكتم حاولتي زربون شو ما يقرم كذا كذا بهال نقول أنا عاد حكي كذا توت لما تتورط مديننا صار هاي من أنا يقرمك دفن أقل مبلغ تحب اللي يقرم أو كم نقر أفتو مولات هوانا أفتو تملاشي وعلى ترمر أنا دستني هنا كارميا كفاية كفيدة هذا مزجوي بال صار حلوة عاد حكي يو وجن كا فنا قيلو أكين دكتور إنك الله موز بالعسينو مو نتفاعل مو نراها دسيلو وزن برتقراي يلي تنقدات كينات قدي فوق بل يزدل سب يلي أتي جنزب أب معلق كوعل مخانوز أمن سرحتي تسويت نجبر زولو توم نقادهم حبرت سوون بزخلو جامكو في يسوعهم أفت سوق سراويت كمان صحديو تايو خميو زبل عوية ناي إمنت أجمعت الله زي بتجوار جن كرأي يجبا حنت سنتي مونتهون دوس أخيا نكليل كذهب كيا أبي كله بس حن تاريخيا إخا حبوس كتكون تخل صباحون دقافقا تقصلل تخل زين أي وبسافتو تكلنيا توم قولات حوادنا تتملاش لا أقوم نقول كل الأمر ما نزق عم سبيلن عرفنا فليتو بجبون بساعدن كافل الوزن نما حكم قدعات كيناتن مملاس تمزالتن زوعل علي 30 مليون برن مكاب تلمته تحيزوس فلالي سراحتنا تسرحو كم زركو حلافي تزفر منغستاوي قلقالوتن مختل أم حداريتن كفله كتما حاولتي ممهر كيدان تسفاي قلصم كفله كتما العلي 30 مليون كنكب المحسنا لنا كافتم اتوت نكولو خبابي حدا ز درجه للبحال نقاداينا ابزي عراق عد حقي بوداو اوبيلي الخفل له مالتي عد حونكم التود نقاداي لنا كالوت منጫተው ያተውትና ግን ተካላት له ሕብረ ስራ ማሕበራት له ናይ ግል አብያተ ትምህርት له ናይ ግል ክሊኒካት له ካልኦት ተካላት በቲ ኮሚቴ ለወሰነለ ምሳኔ መሰረተ ዝል አትዋይል ርከባ ማለት አፍት ተካል ተቆጢሩ ሰራተኛውን ለካሁን ተኻሊ መንግስት ሰራተኛ 20% ለወሰነው ተመሳሳሊ ግቡኦ ፍጽም ምርድዳ ተገይሩ ያውላ ተግባር ታአቲኔ በቴሉ ተሐጋጊዝና ትልተለምና የትልሚ ከነ ፈጽም ኢና ምርብራ ምርከብ ማለት
እቲ ምትእኻብ እቶት ንምጥንኻር ሓድነት ተጋሩ ናይ በዓል ግደ ከም ዘሎ ዘብራህተን ሓላፊት ኣብዚ ኩሉ ትግራዋይ ግቡእ ክፈጽም ይጽዋዕ ሽጣው ጸገምና ክንፈትሕ ተኾይና ኩለ መዳይ ክንጠናኸር ክንክእለለና ክንጠናኸር ተኾይና ኣብ ዝኾም ዚ ለበለ ብሄራዊ ኣጀንዳና ሓደ ክንኮን ክንክእለለና በራእያ ህዝና ንዝቕርሽ ዚ ንምንታይ ልእከብለሉ ነገር ሓደ ሓደና ግንዛባ ጸገማት ኣለዉ እዮም ስለዚ ተተመዛበላይ እውን ዓዱ ክምለስ ወጋ ሃርመኛና እውን ክሕከም ካብኡ ካልኦት ኣብ ሕውየት ዘለውና ጸገማት እውን ምፍታሕ ዓሊሙ ልእከብለ ቅርሺ እሞ ስለዚ ብስርዓት ክንመርሖ ክንክእለለና ማለት ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ መሐከም ጉዳኣት ኩናትን ዳግመ ህንጸትን ዝውዕል ልዕሊ 10 ቢልዮን ብር ንምእካብ ዓሊሙ ደንቢ ኣውፅኡ ተግባራዊ ስራሕ ምጅማሩ ይዘከርም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለው ሓበሬታታት ዝተቐንጨቢልና ድማ ክነቕርበልኩም ዘተ እስራኤልን ጋዛን ዝምልከት እዩ ብኳታርን ግብፅን ኣሰላጣይነት ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምቁራጽ ተኽሲ ሕዝውን ዝቐጸለ ኮይኑ ሎሚ ብዝወፀ ጸብጻብ መሰረት ኣብ ምልውዋጥ ሱራትን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ሓደስቲ ናይ ሓሳብ ፍልያት ከም ዝተፈጠሩ ተገሊጸሎም ብፍላይ ብደቡባዊ ጋዛ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣተሉ መንገዲ ክፍቲ ንክኸውን ጸጥታት እውን ይበዝሐሎም ምንቅስቃሳት ቀይሕ ባሕርን ሁቲን እንተንርኢ ድማ ዕጡቃት ሁቲ የመን ሎሚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ናይ ንግዲ መራኸብ ንምጥቃዕ ፈተነ ከም ዝገበሩ ናይ ኣሜሪካ ማእኸላይ እዝ ኣፍሊጦሎም ድሕንነት ንግዲ ባሕሪ ንምሕላው ዝንቀሳቐሳ ዓለም ለኸ መራኸብ ውግእነት ፈተነ ከም ዘፍሸሎ እውን ተገሊጹ ወጥሪ ዶብ ሊባኖስን እስራኤልን እንትንርኢ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ እስራኤልን ዶብ ሊባኖስን ኣብ መንጎ ሂዝቦላ ሰራዊት እስራኤልን ዝግበር ናይ ሮኬትን መዳፍዕን ተኽሲሎም እውን ቀፂሉ ውዒሎም ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝተወሰኑ መንበር ኣባይቲ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ግጭት ድማ ናብ ዝሰፍሐ ውግእ ንኸይዓቢ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይገብረሎም ጉባኤ ቁጠባ ስዑድ ዓረብ ዝጥምት ሓበሬታ ናባኹም እንትነቕርብ ድማ ኣብ ሪያድ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዓለም ለኸ ጉባኤ ኢንቨስትመንት ስዑድ ዓረብ ኣብ ተሓዳሲ ሓይልን ዓውዲ ቴክኖሎጂን ዘለዋ ግደ ንምዕባይ ምስ ኩባንያታት ኣውሮፓ ናይ ቢልዮን ዶላር ስምምዓት ከም ዝፈረመት ዓብዪ ቆላሕታ ረኺቦሎም ርክብ ኢራንን ዓለም ለኸ ትካላትን እንትንርኢ ድማ ኢራን ምስ መደብ ኒኩለር ተተሓሒዙ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣቶሚክ ኢነርጂ ዘለዋ ምትሕባር ንምምሕያሽ ድሌት ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ሓበሬታታት ይወጸሎም ይኹን እምበር ሃገራት ምዕራብ ብተግባር ዝረኣዩ ስጉምትታት ንኽትወስድ ጻውዒት ይቐርባ ኣለዋ ሕዙን ሓበሬታና ቀጻሊ እዩ ኣብዚ እዋን ዓለምና ካብ ምንም ግዜ ንላዕሊ ብኸቢድ ቅልውላው ኣየር ትሕመሰላ እቲ ቀደም ክመጽእ እዩ እናተባህለ ዝፍራሕ ዝነበረ ስጋት ሎሚ ኣብ ገደናና በፂሑ ንመነባብሮና ይፈታተነሎም ካብ ሃገር ሰላም ክሳብ አንታርክቲካ ካብ ምድረ በዳ ሳሃራ ክሳብ ኣማዞን ለውጢ ኣየር ናይ ኩሉ ሰብ ሓበራዊ ጸላኢ ኮይኑ ቀሪቦሎም እቲ ዘይሕባእ ሓቂ ምውሳኽ ሙቆት እዩ ሳይንሳዊ መጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ሙቆት ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ በረድ ዘለዎ ከባቢታት ዝርከብ በረድ ንኽመክኽን መጠን ባሕሪ ንክውስኽን ይገብር እዚ ተርእዮ እዚ ነተን ኣብ ወሰን ባሕሪ ዝርከባ ከተማታትን ደሴታትን ናይ ምጥሓል ስጋት ደቀን ተደቂንወን ኣሎም ስነ ህይወታዊ ሚዛን ንምዝባዕ እንትንርኢ ድማ ለውጢ ኣየር ጥራይ ኣይኮነን ዘምጽእ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ኣትክልትን እንስሳታትን እውን ግዳይ ይኾነሎም ድርቂ እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ድርቂ ንሕርሻ መነባብሮ ገጠርን የዳኽሞ እዩ በአንጻሩ ውሕጅ እውን ብሰንኪ ዘይተመጣጠነ ዝናብ ዝፍጠር ውሕጅ ንመሰረተ ልምዓት እውን ይዕኑ እዩ ቴክኖሎጂ ከም መፍትሒ ሙሳድ ይከኣል ዶ ደቂ ሰባት ነዚ ጸገም እዚ ንምምካት ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስደሎም ተሓዳሲ ጸዓት ከም ጸዓት ጸሓይን ንፋስን ምጥቃም ከም ቀንዲ መዋጽኦ ይረአሎም ብተወሳኺ ምትካል ኣግራብ ነቲ ኣብ ኣየር ዘሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምንካይ የተዝቐለለ ዝበለጸን መንገዲ እዩ እዚ ዝዓበየ ሕቶ መን እዩ ተሓታቲ ለውጢ ኣየር ዓለም ለኻዊ ጸገም እኳ እንተኾነ ሳዕቤኑ ግን ኣብተን ምዕቡላት ዘይኮነ ሃገራት ይብእስ ስለዚ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ዘውፅኦ ዘለዋ ብከላ ንምንካይን ንተሻገርቲ ሃገራት ንምሕጋዝን ዘለዎን ተወፋይነቱን ወሳኒ እዩ ለውጢ ኣየር ናይ ፖለቲካ ክትዕ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ሎሚ ንወስዶ ንእሽቶ ስጉምቲ ከም ቆጽሊ ምትካል ፕላስቲክ ምጉዳልን ጸዓት ምቁጣብን ንጽባሕ ንደቅና እትጥዕም ዓለም ክነውርስ ድማ መሰረት ይኸውን እዚ ኢልና ሓደ ዝርዝር ዜና ይስተርፈና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘንበሮ ክልከላ ግቡእ ሕክምናዊ ግልጋሎት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ወገናት ብስእነት መድሓኒት ንስነ ልቦናውን
ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላዊ ሳጥሑ ምህላዎም ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሰሓርቲ ገሊጸሎም ብኢፍሬም ገብረ ኪዳን እዩ ተሰናድዩ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላታት ስዒቡ ህዝቢ ወረዳ ሰሓርቲ ብስእነት መድሓኒት ይሳቐ ከም ዘሎን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ንተደረብቲ ሕማማት ይጋለጹ ከም ዘለውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ሰሓርቲ ኣይተ ኣወል መሐመድ ይሕብሩ መድሓኒታት ዳርጋ ከዘልሞት የለውን በቃ ምስ ወሊድ ተሓዙ ናይ ቲቪ ቶም ነፃ ዝበሃሉ ሕክምና ዘለው ማእኸል ገይሩ ዝመስል ከድ ንኽታበት ዝበሉ ብክብ መድሓኒታት ፕሮግራም መድሓኒት ምውዳእ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ክሪቲካል ዝበሃሉ ኮዝና የእምሮ ሕክምና ናይዞም ክግድቡ ዝበልዎ መድሓኒታት ይመፁ ነይሩ ሕዚ ኦልሞስት የለየካ ሕብረተሰቡና ድማ ዘለ ሕና እውን የለይ ዘለና ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ብሰንኪ ስእነት መድሓኒትን ክልከላ ባጀትን ሰሞያ ጥዕናታ ወረዳ ግቡእ ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝተጸገሙ ዝሕብሩ እቶም ሓላፊ ተሓከምትን ሰሞያ ጥዕናን ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ቅልውላው ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ከቢድ ዘሎ ኢቨን ሕብረተሰብ ይኾነ በዓል ሞያ እውን ዝተጸገመ ሰብ ካልሓቱ ብኣግባብ ሓኪምካ ተድሕነና ትገብአ ዳርጋቱ ሓኪምነት ዳርጋቱ ሕብረተሰብ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ምንም ብጣዕሚ ጭንቂ ዘሎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘሎ ብሓደ መዳይ ኦልሬዲ ከልከላት ናይ ማሃያ ናይ ሰርቫይቫል እኒኦ ስናሳዓ ወዳ ብፀገም ብጣዕሚ ገልግል እየ ዝብል ሰራሕኛ ካብ ትከላኣት ሞት ሕዋክሞ ዓቕሚ እናሃለካ ፍልጠት እናሃለየ ግን ሰኣል መድሓኒት ሰኣል መሳሒ ኢልሃማት ከም ግንባር ኮይና ዝውሃ ዝርየሉ ወይ ካላ ውፅረት ዝተኣትየሉ ግዜ ናብርሓ ዘለና ነዚ ስለማሕያ ጉዳይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ሱ በዓል ማሕፀና ብጣዕሚ ከቢድ ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከም ዘይተፈጸመ ዘረድኡ ኣይተኣወል እቲ ብሕታዊ መፍትሒ ዝኸውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ህዝቢ ተወዲቡ ክቃለሶ ከም ዝግባእ ይገልጹ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት ኣብ ዓለም እውን ተገይሩ ይፈልጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ማእተር ካሊእ ጎን ፍቆድ የለ እዩ ካሊእ ዓዲ እውን ዝነበረ ይኹን ብዝቐፅል እውን ሃብትን ዝኾነ ግን ምስ ጥዕና ዝተሓዘ ግን ሃማ ዓይነት ብረክተጅ ግን ኣጋጢሙ ይፈልጥ ኣነ ኣጋጢምና ዘሎ ፍልይ ዝበለ ሓፀወ እዩ ክኽልከል እውን ዓዲ ዋሪ ሃለ ኣይሃልስ ክኽልከል እውን ኣይግባእ ነይሩና ከም ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ጸገም ዝፍታሕ እውን ተወዲብካ ከዘይፅዒርካ ያው ብቐሊሉ ዝፍታሕ እውን ኣይመስሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩላትና ፃዕሪ የድሊ ትግራዋት ኣብ ሓደ ኮይና ሰሚርና ዝመፀ ነገር እውን ያው ብሓደ ተጋዲና ናብ ዝሐሸት ደረጃ ትግራይ ንምብፃሕ ኩላትና ፃዕሪ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ቅድሚ ናብ ስፖርት ምስጋርና ድማ ሓደ ሓበሬታ ከካፍለኩም ዓለም ለኸ መዓልቲ ስፖርት ንልምዓትን ሰላምን 2026 ስፖርት ድልድል ምስራሕ እንቅፋታት ምስባር ብዝብል መሪሕ ቃል ተኸቢሩ ኣሎ እዚ ድማ ስፖርት ኣብዚ እናተኸፋፈለ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ምትእስሳር ሓበራዊ ተሳትፎን ሰላምን ንምፍጣር ዘለዎ ፍሉይ ዓቕሚ ዘጉልህ እዩ ስፖርት ባህላዊ ማሕበራዊ ዶባትን ሰጊሩ ዝዝረብ ዓለማዊ ቋንቋ ብምዃኑ ንማሕበራዊ ለውጢ ሓያል ደፋእ ሓይሊ ኮይኑ የገልግል ንማሕበረሰባት ብዶባትን ብወለዶታትን ምትእስሳር ንዝተገለሉ ጉጅለ ዘሎም ተነጽሎ ብምንካይ ንዘተ ሓድነትን ንሕድሕዳዊ መክብባርን ዝኾነ ባይታታት ይፈጥር እዩ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስፖርት 2026 ስፖርት ንመደብ ስራሕ 2030 ንዘለቒ ልምዓት 2030 ኣጀንዳ ፎር ሰስቴነብል ዲቨሎፕመንት ብዝብል ንምምሕያሽ ጥዕና ንምርግጋፅ ጾታዊ ማዕርነት ኣፈላላይት ንምንካይን ሰላማዊ ኩሉ ዘጠቓለለን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝዓለመ እዩ በመንገዲ ዘተ ሽርክናን ሓበራዊ ተመክሮታትን ነቲ መዓልቲ ስፖርት ንሰባት ንምትእስሳር ከም ስልታዊ መሳርሒ ዘለዎ ግደብ ምርግጋፅ ንኹሉ ዘጠቓለለ ዓለም ንምፍጣርን ዝኾነ ሰብ ንድሕሪት ከይተርፍ ይሰርሕ ዝኸበርኩም ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ፀብፃባት ስፖርት ኢና ክንከታተል ፃንሒትኩም ምሳና ኢኹም سلام كما يمشفهم كرة سمعتنا حزر ما مصبصب سبورت حبيركم صنح برهانه بينا فلما بسكليتኛ ኣማንኤ ተክለ ሃይማኖት ዝሳተፈሉ ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ዙር ቬትናም ራብዓይ መድረኹ ሎማዓልቲ ናብ ሎማዓልቲ ዘውግሕ ለይቲ 144 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ተኻይድ ነይሩ ንስልጠና ተጓዒዙ ኣብቲ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ኣማንኤ ተክለ ሃይማኖት ካብ ውድድር ናብ ውድድር ዘበረታትዕ ውፅኢት እናመዝገበ ይርከብ ኣብዚ ራብዓይ መድረኽ ውድድር ድማ መበል 16 ደረጃ ብምሓዝ ነቲ ርሕቀት ዛዚሙ ኣሎ ዚያንስ ማርቹዝ ቫን ሃንግኩዊን ፓትሪክ ዛካሪን ካብ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ
ንራብዓይ መድረኽ ዛዚሞም ኣለዉ እቲ ውድድር 5 መድረኹ ጽባሕ 139 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ክካየድ እዩ ቀፂልና ዝርዝር ዝሓዝናሉ ዜናዊ ጸብጻብ ክንሰገር ከለና ኣብ ከተማ ዓዲግራት ውድድር ብሽክለታ ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እናተኻየደ እዩ ኣብዚ ውድድር እትሳተፍ ዘላ ፋብሪካ ወልዋሎ መድሓኒት ኣዲስ ብርቱዕ ንሕንሕን እናካየደት ምዃና ኣባላት እታ ጋንታ ገሊፆም ኣለዉ ዮሃንስ ኣሸብር ምስቶም ብሽክለተኛታት ጻኒሒት ገይሩ ዝለኣኾ ዝርዝር ኣሎ ሓቢርና ንከታተል بحبراو عمام فدريشن بشكلتا تግራይን ባንክ ወጋገንን ይከናወን ኣብ ዘሎ ሻምፒዮን ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ትሳተፍ ፋብሪካ ወልዋሎ መድሓኒት ኣዲስ ወቃበ መድረኽ ውድድር ካብ ዘወረቕ ጋንታ ተጠቃሲት እያ ኣባላት ጋንታ ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤልን ኣብይ ዓለምን ኣብ ቦታ ልምምድ ዝሃቡና ርእይቶም ስፍሓት ውድድር ከተማ ክሳብ ዓቐብ ክዘልቕ ከም ዝነበሮ ብምሕባር ኣብቲ ተረኽበ ኣጋጣሚ ግን ኣብ ዳሓን ምንቅስቓስ ከም ዘለው ገሊፆም ውድድር ክልተሎ ህዝቢ ተጫዋታይ እውን ደስ ኢልዎ የብል ንእሽተይ ዋላ ነዳዲታት ብጣዕሚ ሕፅረት ይሃሊ ሕፅር ዝበለ ዓቐባት ነይሮም ከም ንኣብነት ዓለቋ ነይሩ ኣብ ከተማ ዝወር ውዕልኻ ዓለቋ ትኸደሉ ሚኒስ ክፍጠር ነይርዎ ንእሽተይ ናይ በረኻታት ዓቕሚ ካለን ምፍትታሽ ኣብ ገንተና ፅቡቕ ኢና ኒና ከም ፅቡቕ መጠን እቲ ፅቡቕነትና ዓቂብና ንኽልኸዲ ልመርፅ بمجشان مقدعتن تقدمت جودلوا جانتا بشكلتا فابريكا والوالو مدحنيت أديس قلبات قدنم زعق أولو ودر مخانو أتم تقدمتي حبيرهم تعم بثلاث بروفيشنال لكاي قيدوم نانيو كأنا خفت جانتا بحدا جالس سفلينا تجاتون يو إذا خي بجرنا جنا يو في درجان هنا يو صبوا صيتي بقولوا يو صبوا مقارنات صبوا هنا تساتفو نمغار نصعلنا هنا بعدل سلطنان فتنن امانيل تولد مدهن امانيل تخل هيمانوتن تخل صغاين بطط حاجات امي كم زي لو زتقسه اسلطاني فابريكا والوالو مدحنيت اديس يوناس زر ابروك از شامبيون ام مخبات عقمي غص بركتو انبزا مخانو غليصوم تونا علامه خاتناي اديس مدحنيت فابريكا توم قلعت اب كل ابيت مدرختنا ابيت كلبات عدل كرخونا نخلي مرأي يكونوا كانوا تودرتون زخون يكون كلاب زلوا نأتون حجز تخونهم كركو يتوانا تارجت مالت أماني التولد متين تيم أماني زلوا مالتي أماني بيتنا مالو ولا درالون حدا ورح يعدل الرخيو تبغى قدر يكيدالو تبغى عوتاتون يمسالو تخلي تجايكا أو شينا كلاب رخيو حدا عمت فريمو كيدلو مالتي سمرة ولا كا يا يدو تسير خزي أوبريشن جرو عرفت له سجال خزي تودرون أنكر زخون ودريز كيدلو تموردر ولا كروز وزح يكون زحاشه ساعات يوم زخرج زلو تو كروز تزهيلو نيرس صبق ساعات كمزغو خولي نيرمنا صبق دريز كازلس غاب حجه مالتي فابريكا والوالو مدحنيت اديس اب شامبيون كورسو تግራይ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ደረጃ ክትህሉ ርእሰ ዕላማ ጋንቶም ከም ዝኾነ ተቀዳደምትን ኣሰልጣንን ዘለዎም እምነት ገሊጾም ሓደ ስቴጅ ዊን ንኽገብር ይኽፅዕር ከም ጋንታ ከዓ ያው ናብ ቶፕ 3 نخدمت استخالنا كنت سعرينا مولالو يا تنيسو تبصر خوين لقن ودي تدليتنا انا هم الكيله يا عاوز لنا ولك شلمات كقدما يسكع سلسه خوينا كود دليت لنين مالتي لا ولا يلسى رحله انا سقاف كم غانتا سقافت مጨረሻ ሰዓት ዋንጫ ክንወስድ ኢልና ንንቀሳቀስ تمريسنا لنا كبرى سمعتنا حزن ما كاب بشكلتا كيوصانا ابز حز اوان زكايز زلو ابز حز زكايز زلو مقصقاس بشكلتا صبو مقصقاس تقبر زل حنت بشكلتنيا مرسعيتا شبريا اذا ابال اب كينيا زمدبرا غانتا اماني زخونت سبورتنيا مرسعيتا شبر ابز حلف ورحيز تخايده زور تግራይ ባንክ ወጋገን ዕውት መንባራ ዝከሪ እትውድድርን ቀጻል ዘለዋ ውድድራትን ዝምልከት ምስ ክብሮም ተስፋይ ጻኒሕት ገይራ ነራ ሓቢርና ንከታተል سمي مرسيت أشبري بهان يا جوات اللي كانت خاعة كانت أمان تددر حفشة وكرة كلها بطعمي دسالي مالت وددرنا عيه عمتهم درجة عمتهم للحمة فلت إيو نا كابشرار جميل خاص كما على زنارة نا يبكل بطعمي دسالي نا دسالي يزلا
ውጽኢት ብርግጥ መጀመርታ ግዜ ኣማኒ ኮይነ ወኪል ጫት ለኹ ቅድሚ ሕዚ ሰዓንደርታ እየ ኮይነ ናጫወት ነይረ እና ብርግጥ ኣማኒ ኮይነ ብምጫወት ብጣዕሚ ደስተኛ ምክንያቱ ዓም ነርክዎና ሕዚ ነርክዎ ብጣዕሚ ኣፈላለየ እኒአዎ እና ብጣዕሚ ካተመሓሽ ብብዙሕ ነገር እና ያው ቆፅላዋይ መላ ስለተኸደን ከዓ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ኣብ ኩሉ ሓፈሻዊ ፅቡቅ ሲ ኮይነ ስለተጫወትኩ ያው ደስተኛ እየ كحز لله يا وددر بزحات وددر لنا أوروبا مالتي نعم أنا خينا سلطات يا وقع كابز الحشة وتصيد كمزقية اللي يحسب أمان زي الفترة نعدل زي بطعمي دس حالي مخنياتو زعدل زي اللي خالته وانت تخفت لن يا عبزي دك عندنا اللي بطعمي جوزات لخانة تنحنحتي يا كابز سلازوت أخان للفلتن مالتي الناس عدلك نية زي لخانة 200 خالت لتتخفت لنس عم تدرجها من حسب طعمي انت للونا زر تتخفت لنا تنلس طعمي دسال وانا تمنيتي أمان لو كانت الرفرانس خاينة كتوات يدل السيد بحاجتنا مترشتا ناكو جور أي تسفى يقبر زقات أمي كمس بنا مدلي يا كلاتهم بزي أجو خجالي لم تفوزن نارو عايد رجال تبيك إن أنا نتعامل كمس بنا مدلي ناقصد أمان جنتا كوش كلهم أجو خزن نارو كمس بنا مدلي يعني تميزنا لنا كبرات أرمتنا حزبان أب حصرتي صبصبات وصاي كسغركم سريات طاليان 31 سومن ناي مودات صوتات لما على السنه تخيدوا ملو قطري ساعه 7:45 زنبر صواتا خنر خلنا يدونيزي مس كومو ابزي منم شتو بارو انت ودين صواتن كالي ساعه 10 تخيد صواتا دما ليتشي مس اتلانتا بعوت اتلانتا سلستن باري تزازي متصواتا ساعات حدث جمر صواتا دما جوفنتوس مس جنوا دما اب مكيادي زركب اسكا حزي 45 دقيقه بكلتن بادو غانتا جوفنتوسنا مرحتي تركب مش الساعه 3:45 دما غانتا نابولي مس اس ميلان صواتن ككايداين كساب حزب زلو وصيت دما سريا طاليان انتر ميلان ب7 نتوينا مرحتي تركب اس ميلان دما حد تخاتالي صواتا ناترفا ب63 نتوي نابولي ب تماسالي حد صواتا ناترفا ب62 نتوي ساساي درجه غانتا سيس فابريغا زخونت كومو دما ب58 نتوي ابرا درجات قيمتان يركبا أبلا ليغا سبين دما حد تستاخل صواتا كهلي ساعة 4 مشت جيرونا مس فياريال ساعة 4 صواتن ككايداين أمود داتا زرزر حازنالو زينا خسقر كلخو برتغالاوي برناردو سيلفا أب غانتا مانشستر سيتي زنا خباب 9 عامات صنحه تزواتي ازخو خبزي ابزغص الكرمتي كابتا غانتا كلك كم زخونه تزاريبلو برناردو سيلفا أب غانتا مانشستر سيتي بركز بولو كبرتاتي تعاويتو شديشة جزء بريمير ليج إنجليز حاويسو شامبيونز ليج أوروبا كارابو كاب اف اي كابن كالوت صوعاتن مسغانتا مانشستر سيتي بومخان تعاويت لهم صانحيت زي كوخب اب مانشستر سيتي زمن برهان دايسو له مس غانتا مانشستر سيتي بمخان صانحي 9 عامات بمسلات زاغيد 19 وانጫታት زعترم بورتغالاوي تزاوتي ماخل برناردو سيلفا مستا غانتا زلو اخنماي مصاخرمتي انتزازم حدش وعلي بزي مفرامو كلك كم زخيل تغليص غانتا مانشستر سيتي اب زعمت كاب تشامبيونز ليج اوروبان اف اي كاب انجليزن انتلم تعواتي وانጫ كارابو كاب كوينايم زودي بريمير ليج انجليز عامته وددر 2025 نمدفع حدث معراري صوتانا ترفا بغانتا ارسنال ب9 نطبي تبليطا تنحنا حلم نحدا وانጫ تلعل كوينا دما نبرناردو سيلفا مبل 10 وانጫو كتكون يم
ሲልቫ ኣብ 2002 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ምስ ጋንታ ቤኔፊካ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ እንትፍልም ናብ ጋንታ ቤኔፊካ ቢን ዋና ጋንታን ብምዕባይ ክሳብ 2015 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ተፃዊቱ ኣብ ዓመተ ውድድር 2014-15 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ግና ብልቓሕ ናብ ፈረንሳዊት ጋንታ ሞናኮ ሰንያቶ ነይሮም ድሕሪኡ ንጋንታ ሞናኮ ብቃወሙ ፈሪሙ ክሳብ 2017 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ፃኒሒት ገይሩ ኣብ ኩሎም ግጥማት 147 ግዜ ተሰሊፉ ብምፅዋት 28 ጎላት ምስ መርበብ እንተራኽብ ኣብ ዓመተ ውድድር 2016-17 ተሸላሚ ዋንጫ ሊግ 1 ፈረንሳይ ኮይኑ Bernardo Silva sets up the strike. Oh, it's a belter from Bernardo Silva. ኣብ ዓመተ ውድድር 2016-17 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሞናኮን ኣብ ጾታ ውድድር ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝተረኸባሉ ግዜ በርናርዶ ሲልቫ ብሉጽ ምንቅስቓስ ብምስላጡ ሻቡ ኣብ ዓይኒ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ እዩ ተቐሪቡሉ ድማ ሲልቫ ዓይኑ ከይሓስየ ብምቕባል ሲቲ 50 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋልን ብቕዓቱ ተርኣዩ 20 ሚልዮን ዝውስኽን ውዕሊ ብምእሳር ኣብ ኢትሃድ ኣትዩ ምስ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃን ስሙር ግዜያት ዘሕለፈ ሲልቫ 6 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 5 ዋንጫ ካራቦ ካፕ 2 ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ 3 ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ 1 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ሱፐር ካፕ ኣውሮፓን ዋንጫ ጋንታታት ዓለምን ሲዒሙ ኣብ ኩሎም ግጥማት 450 ግዜ ተፃዊቱ 76 ጎላት ኣፍርዩ ንሃገር ፖርቹጋል ካብ 2015 ክሳብ ሕጂ ብምውካል ኣብ 107 ግጥማት ተሳቲፉ 14 ጎላት እንተመዝግብ 2 ዋንጫ ኔሽንስ ሊግ ኣውሮፓ ዓቲሩ برناردو سيلفا كاب غانتا مانشستر سيتي اندحر تفاتيحو ناب كاتالونياويت غانتا بارسلونا ناب طليانياويت غانتا يوفنتوسن ناب غانتات امريكان ناب حادين كحوس كم زخل بي بي سي سبورت اب زقالحو حبريتا يملاخت انجليزاوي تخالاخالي كيران تريبرون كاب غانتا نيوكاسل يونايتد كفالاليو تباهيلوم The opening opportunity for Pep Guardiola's men. Oh, what a goal from Bernardo Silva. باركس كوراس أدمتنا نلوم مشت حزيز صنحو صبصبات سبورت أبدي ودي اللهو سلام زيناتاتنا زيوم نيرم سلام